AC inverter itu bukan sekadar on dan off. Semua dikontrol PCB lewat frekuensi yang harus. One PCB, main board, otak system. PCB berfungsi sebagai control unit power management safety system. Di dalam PCB inverter terdapat rectifier, penyarah AC, DC, DC bus, kapasitor besar, inverter module, IPM, IGBT, microcontroller driver, EEV input, sensor and feedback. Tanpa PCB inverter, kompresor BLDC tidak bisa hidup. Dua alur listrik pada PCB inverter. Tahap 1. Input listrik PLN tegangan AC. Masuk, chip watch 2.2 V. Masuk ke EMI filter menuju rectifier fungsi. Meredam noise, menstabilkan supply. Tahap 2. Rectifier and DC. Bus AC diubah menjadi DC. Disimpan di kapasitor DC bus tegangan. DC bus umumnya plus 3.10 V DC, AC 220 V, PCB memantau tegangan DC ripple over voltage and under voltage. Tahap 3, inverter module, IPM, IGBT. Fungsi, mengubah DC menjadi AC frekuensi variabel. Mengatur RPM kompresor torsi motor. Contoh, frekuensi rendah, kompresor pelan. Frekuensi tinggi, kompresor kencang. Inilah inti teknologi inverter. 3 kompresor inverter. BLDC. Karakteristik, tidak pakai starting kapasitor, tidak pakai relay, start halus, soft start. Dikontrol, frekuensi arus feedback suhu and beban. Jika arus naik abnormal, PCB menurunkan RPM atau proteksi aktif 4 sistem sensor and feedback PCB membaca. Sensor suhu ruangan, sensor evaporator, sensor pipa discharge, sensor IPM, IAX heatsink, fungsi. Menentukan superheat, menjaga tekanan aman, mencegah overheat. Inverter bekerja berdasarkan feedback, bukan asumsi. 5 EEV, Electronic Expansion Valve. EEV dikontrol oleh PCB melalui step motor pulse, step count. Fungsi teknis, mengatur flow refrigeran, menjaga superheat stabil, menyesuaikan beban pendinginan. Jika EEV macet, evaporator kurang dingin, kompresor bekerja berat, bisa muncul error tekanan. 6 fan indoor and outdoor. Fan inverter, BLDC, DC motor dikontrol PWM dari PCB. Fungsi, menyeimbangkan tekanan and suhu, membantu stabilitas sistem PCB menyesuaikan. Kecepatan fan arah airflow sinkron dengan kerja kompresor 7. Sistem proteksi PCB akan proteksi jika overcurrent over voltage, under voltage overheat, IPM sensor error, fan gagal berputar. Aksi, menurunkan frekuensi shutdown bertahap error code muncul. Perbedaan